सर आता वेबसायटीचेर हांव पळयतां आतां हांव मुद्दम वेबसायटीचेर वचून पळयतालो की ओपन जाता काय ना. वेबसायट ओपन जाता पण जेन्ना आमी सर्वे नंबर घालून त्याचो जो सर्वे नंबर घालून डेटा मागता फॉर्मेन 14 सोदता सो ते मेळना स्पिकर. पर्टिक्युलरली खुबश्यो केसीस आसा कित्याक आमी खूब तेंप जालो आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2-3 म्हयने जाले हे कंटिन्युअसली चलना. आता रिगार्डिंग तुम्ही जो रिप्लाय दिला सायबर सेक्युरिटी आता सायबर सेक्युरिटी इट इज टोटली डिफरंट बट ही वेबसायटीचेर स्पीकर सर हेच्या पयलीं असो इश्यू जायनासलो. आता रिसंट टायमान म्हटल्यार 3 months बॅक हो कंटिन्युअसली इश्यू चालूच आसा आनी आमी मिस एवरी नाव एंड देन लायक म्युटेशन मॅटर्स बसून आसा नाल्यार तितून आमी हे करता. आनी स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की खुबश्यो फ्रॉड केसीस ज्यो आसा त्यो आयज जाता आनी खंय ना खंय पर्टिक्युलरली सर्टन सर्वे नंबर्स जे आसा ते ओपन जायना. तेजी फॉर्मेन 14 ओपन जायना. आता हितून स्पीकर जर अशें दिसून येता स्पीकर आयकून घ्या हितून अशें दिसून येता खंय ना खंय सपोर्ट करपाक लागून ह्या पर्टिक्युलरली ते सर्वे नंबराचेर कितें तरी फ्रॉडुलंट केसीस जाल्ले आसा लँड ग्रॅबिंग केसीस जाल्ले आसा हेजो जागो जो आसा तेजेर घातलेलो आसा म्युटेशन मॅटर जे आसा ते चेंज जाल्ले आसा. हांगा अश्यो स्पीकर जर स्पेसिफिकली सांगूंक सोदता अश्यो मॅटर्स जाल्या की थोड्यांचो जो जागो आसा तो जागो भलत्याचे नांवांत जाल्लो आसा ते भायर आसा आनी हेंच्यांनी हांगा लँड ग्रॅब केल्ली आसा आनी तेंचो आतां ओपन केल्यार तेंचो ओपन पासून जायना म्युटेशन हांव तुमकां जाय नाल्यार ते डिटेल दिता ऑलरेडी तेंच्यांनी केस फायल केल्या मिन्स तांकां एवरी नाव एंड देन कोर्टान वयचें पडटा स्पीकर सर कित्याक चॅक करूंक मेळना हांगा सगळीं नांवां चेंज जाता. मात स्पीकर सर जो आन्सर आसा हो आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी ना कित्याक सायबर काम एवरीथींग हॅज टू बी मॅनेज बाय द डिपार्टमेंटान ते मॅनेज करपाक जाय. आतां ते जे आतां सांगता की खंय ना खंय आमचेर हें जावपाक शकता दीस इज टोटली रॉंग कित्याक हेच्या पयलू जायनासलें स्पीकर सर आतां इतले लेवलाचेर जाला हांगा खंय ना खंय कितें तरी हिडन एजंडा आसा स्पीकर सर आनी तो हिडन एजंडा आउट करपाक जाय आनी मिनिस्टरान क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय की बाबा हे केन्नाच्यान फूल आतां पासून स्पीकर सर ओपन करून पळया ओपन जायना. मिनिस्टरान मुद्दम ओपन हांव तुमकां जाय नाल्यार आतां तुमच्या फुडल्यान डेमो दाखयता आमचो सिस्टमाचेर. सो मिनिस्टरान म्हाका दिसता हेची क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय की केन्ना मेरेन हें जातलें आयच्या दिसा भितर हें चालू जातलें काय ना.